yes. Ada suaranya. Jelas atau kurang besar? Sudah jelas? Oke. Jadi kita nggak usah tunggu kawan-kawan yang lain ya, karena waktunya juga udah jalan. Jadi mungkin kita bisa mulai sekarang. Okay, so last week we have learned about how to compliment and how to congratulate someone, and I'm going to do a little review about what is it about. Okay, alright, so from our textbook, page 86, yes, 86, there are two dialogues about how to congratulate and also how to compliment someone. From the first dialogue, as you can see that the idyllic words, the idyllic sentence, it shows us about compliment. What a great motorcycle you have. There is a compliment. And the second dialogue, I must congratulate you on being the smartest student. That is about congratulating someone. Alright, and this is the pattern, sentence pattern. I'm going to do a quick review. Complimenting someone from more formal, and then the very bottom is the less formal. Okay, so from the very formal, there is, may I say how elegant you look? If I may so, you are quite charming. My compliments on your beautiful. I really must express my admiration for your party. You are looking good. What a charming dress. That's a very nice coat. You look nice. I like your hairstyle. You are terrific, or you are fantastic. Okay? And the second part, that is about how to congratulate someone. For more formal, please accept my warmest congratulations. I'd like to be the first to congratulate you on. It was great to hear. Congratulations on your. I must congratulate you. May I congratulate you on. Congratulations on your. Well done. Fantastic or terrific. Okay. And now we are going to do activity 4. Complete the dialogue with the expressions above. Discuss with your partner. So as you can see here, this is the blank space. You can fill it with the expression from the box. Nah, jadi yang activity 4 ini, yang kosong-kosong ini bisa diisi dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Nah, I'm going to give you an example. Number 1, I've just got married. And then, what is the appropriate expressions? Maybe, let's see. This one. Congratulations on your marriage. Karena dia memberikan selamat. Nah, I've just got married. Congratulations on your marriage. Or, atau kita bisa pakai juga yang lain. Seperti, fantastic. Yeah, fantastic. I've just got married. Fantastic. Atau bisa juga, I've just got married. Congratulations. Nah, itu yang paling simple, ya. Contoh memberikan selamat yang paling simple yaitu congratulations. Okay.
So we have 4 number here from number 2 to number 5, and I want you to do it. Nah, dari nomor 2 sampai nomor 5, saya mau teman-teman sekalian yang menjawabnya ya. Oke, mungkin kita bisa mulai dari yang nomor 2. I won the race. I won the race. What is race? Apa race ini? I won the race. What is race and what is the appropriate expressions how to congratulate someone? What is the answer of number 2? I won the race. Well done. Yeah, very good. Well done ya. Bisa. Dan di sini banyak pilihannya, jadi teman-teman bisa pilih. Bisa well done, bisa fantastic, bisa terrific, bisa yang lainnya. Oke. Continue number 3. I found a new job. I found a new job. Congratulations on your apa? Congratulations on your new job. Jadi nggak bisa aja cuman congratulations, iya, betul sekali. Kok jangan setengah-setengah ya. Jadi congratulations on your new job. Okay, number 4. My father just bought me a new MP3 player. My father just bought me a new MP3 player. What is the answer of number 4? Congratulations on your new MP3 player. Yes. Nggak pakai ya. Jadi, congratulations on your new MP3 player. Okay, very good.
Number 5, I just won first prize from a quiz. I just won first prize from a quiz. From a quiz, I must congratulations. Let's see. Nah, tidak bisa I must congratulations, tapi I must congratulate. Kenapa I must congratulate? Karena congratulation ini kata benda, tidak bisa digabungkan dengan must. Yang bisa digabungkan dengan must adalah kata kerja, yaitu congratulate. Jadinya I must congratulate. Fantastic, terrific, ya, right, benar. Tapi terrificnya tulisannya salah ya Mbak Tia. Nah, R-nya 2, bukan E-nya yang 2. Okay, very good. Well done. Activity 4, well done. Let's see if we can do activity 5. This is create a dialogue. No need. I don't think that we need to make a dialogue right now. Activity 7. Also act out a dialogue. Activity 8. Create a dialogue. We don't have time to do a dialogue. Nah, this one. Activity 9. The tiger who would be king. The tiger who would be king. Okay, good. They have some questions here. Okay, 10 questions. Alright. So we are going to read this paragraph, this text, and then we're going to do the question. But first, I'm going to read it for you. Pertama-tama saya yang akan baca, and then that is your turn to read it. Nah, kemudian gantian teman-teman yang baca ya. Because we have 2 people here, ada Mbak Tia dan Mbak Rofi, jadinya setengah-setengah ya. Okay, I'm going to read it now. The tiger who would be king. One morning, the tiger woke up in the jungle and told his mate that he was king of beasts. Leo the lion is king of beasts, she said. We need a change, said the tiger. The creatures are crying for a change. The tigress listened, but she could hear no crying except that of her cubs. I'll be king of beasts by the time the moon rises, said the tiger. There will be a yellow moon with black stripes in my honor. Oh, sure, said the tigress as she went to look after her young, one of whom, a male, very like his father, had got an imaginary thorn in his paw. The tiger prowled through the jungle till he came to the lion's den. Come out, he roared, and greet the king of beasts. The king is dead. Long live the king. Inside the den, the lioness woke her mate. The king is here to see you, she said. What king? He inquired sleepily. The king of beasts, she said. I am the king of beasts, roared Leo, and he charged out of the den to defend his crown against the pretender. It was a terrible fight, and it lasted until the setting of the sun. All the animals of the jungle joined in, some taking the side of the tiger and others the side of the lion. Every creature from the aardvark to the zebra took part in the struggle to overthrow the lion or to repulse the tiger, and some did not know which they were fighting for. Ini notnya nggak ada ya, jadinya langsung ke and some did not know
which they were fighting for, and some fought who fought, and some fought whoever was nearest, and some fought for the sake of fighting. "What are we fighting for?" someone asked the Arfak. "The old order," said the Arfak. "What are we dying for?" someone asked the zebra. "The new order," said the zebra. When the moon rose, fevered and gibbous, it shone upon a jungle in which nothing stirred except a macaw and a cockatoo screaming in horror. All the beasts were dead except the tiger, and his days were numbered and his time was ticking away. He was monarch of all he surveyed, but it didn't seem to mean anything. Okay, who wants to read the first part of this text? Siapa yang mau membaca bagian pertama dari teksnya? Oke, Mbak Tia ya. Mbak Tia duluan. Tadi yang bilang, kemudian akan dilanjutkan dengan Mbak Rofi. Ya, halo Mbak Tia. Oke. Oke, thank you. Oke, nah, next, Mbak Rofi's turn. Ya, halo Mbak Rofi. Iya, nggak apa kok.
Oke, thank you Mbak Rofi. Okay, now two of your friends has already read the passage, and now we are going to do translate it. We are going to translate it. Nah, tadi ada dua teman kita yang sudah membacakannya. Sekarang kita akan menerjemahkannya. Nah, let's see. Okay, first of all, from one morning till my honor, ya, dari one morning sampai ke my honor. Is there any difficult words? Ada kata-kata yang sulit? Dari one morning sampai dengan in my honor, apakah ada kata-kata yang sulit? Nah, setelah teman-teman tulis kata-kata yang sulit, baru kita akan terjemahkan bersama-sama beberapa paragraf ini, ya. So I'm asking you, is there any difficult words from one morning till in my honor? Creatures. Saya tulis di sini aja ya. Oke. Oke, creatures, makhluk. Next. Beast. Binatang. Yang lain? Except yang ini ya, except
kecuali. Black stripes. Nada membaca yang mana? Bis, except. Except. Black stripes. Garis-garis hitam. What is tigers? What is tigers? Ada yang tahu apa artinya tigers? This word. Tigers. Ada yang tahu artinya tigers? Does any one of you know what is tigers? Macan. Macan apa, Mbak? Kalau tigers itu harimau betina. Kenapa harimau betina? Karena dia ada karena dia ada ISS-nya, jadinya harimau betina. Kita masih sampai di sini ya, masih sampai di in my honor, belum ke bawah. Honor, what is honor? Honor. Iya, betul sekali. Honor kehormatan, atau bisa juga harga diri. Sudah? Oke. Nah, who wants to translate from one morning until for a change? Kita belum sampai ke bagian yang lain ya, Mbak Rofi. Kita masih ini 1, 2, 3, 4, 5, masih 5 paragraf. Kita mau terjemahin satu-satu dulu ya. Who wants to translate from one morning to for a change?
struggle, repose. Nah, imaginary thorn in his ball. Oke, bentar ya, saya terjemahin aja kalau begitu. One morning, the tiger woke up in the jungle and told his mate that he was king of beasts. Suatu pagi, seekor harimau bangun di tengah hutan dan berkata kepada pasangannya bahwa dia adalah raja dari binatang-binatang. Leo, the lion, is king of beasts, she said. Tapi kata si pasangannya, Leo, si singa, itu yang raja dari binatang, kata si pasangannya. We need a change, said the tiger. Kita membutuhkan perubahan, kata si harimau. The creatures are crying for a change. Makhluk-makhluk menangis karena menginginkan sebuah perubahan. The tigers listened, but she could hear no crying, except that of her cubs. Harimau betina itu mendengarkan, tapi dia tidak bisa mendengarkan yang lain, tangisan yang lain, kecuali tangisan dari anaknya. I'll be king of beasts by the time the moon rises. Aku akan menjadi raja binatang pada waktu ketika bulan muncul, said the tiger, kata si harimau. It will be a yellow moon. Itu adalah ketika bulan menjadi warna kuning, with black stripes, dengan garis-garis putih, in my honor, sama seperti kehormatanku, karena harimau itu kan badannya kuning dengan garis-garis hitam. Nah, disamakan dia dengan bulan yang warna kuning dengan sedikit garis-garis hitamnya. Okay, so far any question? Masih ada yang belum jelas? Sampai yang tadi masih ada yang belum jelas? Jelas yang lain? Yang lain gimana? Okay, I think it's clear ya. Nah, we will continue. Sure, said the tigress as she went to look after her young, one of whom, a male, very like his father, had got an imaginary thorn in his paw.
Oh tentu, kata si harimau betina sambil dia menjaga anaknya yang masih kecil, anak satu-satunya yang berjenis kelamin laki-laki yang sangat mirip dengan ayahnya, yang mempunyai duri hayalan di kuku-kukunya. The tiger prowled through the jungle till he came to the lion's den. What is prowl? What is prowl? Ada yang tahu apa itu arti prowl? Prowl adalah berkeliaran. Oke. Harimau itu berkeliaran melalui hutan sampai dia datang ke kandangnya si singa. Den itu kandang ya. Oke. Come out, he roared. Keluar, dia berteriak. And greet the king of beasts. Dan sambutlah raja dari binatang-binatang. The king is dead, long live the king. Raja yang lama telah mati, hidup raja yang baru. Inside the den, the lioness walked her mate. Di dalam kandang, si harimau betina. Nah, tadi kan ada tigress, itu harimau betina, yang ini lioness, singa betina. Oke. Inside the den, the lioness walked her mate. Di dalam kandang, singa betina membangunkan pasangannya. The king is here to see you, she said. Raja telah tiba di sini untuk melihatmu, katanya. What king? He inquired sleepily. Raja yang mana? Dia bertanya sambil mengantuk. The king of beasts, she said. Raja dari binatang-binatang, dia berkata. I am the king of beasts. Akulah raja binatang-binatang itu. Roared Leo, kata si Leo. And he charged out of the den, dan dia pergi keluar kandang to defend his crown against the pretender, untuk mempertahankan tahtanya melawan si yang palsu itu, si yang pura-pura itu. Okay, so far any question? Sampai situ jelas? Oke, paham. Yang lain gimana? Suaranya putus-putus. Yang lain suaranya juga putus-putus.
Nah, Mbak Rofi enggak nih, berarti sinyalnya yang Mbak Uli dan Mbak Rasa ini kayaknya agak kurang bagus ya. Enggak ada suaranya. Oke, coba tes lagi ya. Oke ya. Itu coba. Saya juga nggak tahu kenapa punya teman-teman ada yang nggak ada suaranya, ada yang putus suaranya. Oke, next ya. Oke, second part. It was a terrible fight, and it lasted until the setting of the sun. Pertarungan itu merupakan pertarungan yang sengit. Pertarungan siapa? Between the lion and the tiger. It was a terrible fight. Itu merupakan pertarungan yang sengit dan berakhir sampai terbenamnya matahari. All the animals of the jungle joined in. Semua binatang-binatang yang ada di hutan ikut bergabung. Some taking the side of the tiger. Beberapa dari mereka mengambil berpihak kepada si harimau, and others to side of the lion, dan yang lainnya berpihak kepada si singa. Every creature from the aardvark to the zebra took part in the struggle to overthrow the lion or to repulse the tiger. Semua makhluk-makhluk mulai dari aardvark. Nah, ini aardvark ini saya juga agak kurang tahu binatang jenis apa, mungkin sejenis mamalia karena saya tidak tahu juga bahasa Indonesianya. Semua makhluk dari aardvark sampai ke zebra mengambil turut serta dalam pertarungan itu untuk mempertahankan si singa ataupun untuk mengambil pihak kepada si harimau. And some did not know which they were fighting for. Bahkan beberapa dari mereka tidak tahu mereka memilih pihak yang mana. And some fought for both. Beberapa bertarung untuk keduanya. And some fought whoever was nearest. Dan beberapa bertarung dengan siapa yang paling dekat dengan mereka. And some fought for the sake of fighting. Dan beberapa dari mereka bertarung karena mereka memang suka untuk bertarung. What are we fighting for? Someone asked the aardvark. Untuk apa kita bertarung? Seseorang bertanya kepada si aardvark. The old order, said the aardvark. Untuk tahta yang lama, kata si aardvark. What are we dying for? Someone asked the zebra.
Untuk apa kita mati karena bertaruh ini? Seseorang pun bertanya kepada zebra. The new order, said the zebra. Untuk tahta yang baru, kata si zebra. When the moon rose, favored and gibbous. What is rose, favored and gibbous? Who knows? When the moon rose, favored and gibbous. When the moon rose, favored and gibbous, ketika bulan itu muncul, kan ini sudah terbenam mataharinya. Ketika bulan itu muncul dan menunjukkan sinarnya dan menunjukkan tonjolannya yang berbentuk lonjong, it shone upon a jungle. Nah, dia bersinar menyinari seluruh hutan, in which nothing stirred except a macaw and a cockatoo. Dan ketika si bulan itu menyinarkan sinarnya di seluruh hutan, tidak ada yang bertahan kecuali macaw, sejenis burung. Macaw itu sejenis burung beo, and cockatoo, kakak tua, screaming in horror, berteriak ketakutan. All the beasts were dead except the tiger. Semua binatang mati kecuali si harimau. And his days were numbered and his time was ticking away. Ketika semua binatang itu mati kecuali si harimau, tinggallah dia sendiri menghitung hari dan menghitung waktu. He was monarch of all his survey. Dia menjadi raja dari semuanya, semua yang bertahan. Tapi karena cuma dia yang bertahan, but it didn't seem to mean anything. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Nah, clear? Is it clear enough or I should translate it one more? Is it clear? Any question? Jelas teman-teman, atau perlu saya ulangi sekali lagi terjemahannya?
Oke, mengerti atau oke diulangi? Ngerti dikit ya, Pak. Alhamdulillah ngerti dikit daripada nggak ngerti sama sekali ya. Yang lain gimana ini? Eh, apa kita lanjut ke pertanyaannya atau mungkin saya bisa ulangi sekali lagi terjemahannya? Bagaimana? Oke, mungkin saya cuman agak merangkum sedikit aja ya terjemahannya ya. Nah, jadi ceritanya kita nggak usah lihat dari awal sampai akhir, jadi saya cuman merangkum sedikit. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa lebih mengerti apa maksud dari teks ini. Oke, jadi ceritanya bercerita tentang seekor harimau yang mau menjadi seorang raja di hutan. Padahal kan kita tahu kalau raja di hutan itu adalah singa, ya kan? Nah, tapi ini si harimau yang mau jadi raja. Nah, jadi eh, dia bilang sama si harimau ini bilang kepada si singa bahwasanya dialah raja yang baru dan si singa ini bukan lagi raja di hutan itu. Nah, akhirnya mereka bertarung, mereka berperang, memperebutkan tahta, dan semua binatang yang ada di hutan turut serta dalam pertarungan itu. Ada yang membela si harimau dan ada juga yang membela si singa. Dan ada juga yang membela dua-duanya, tapi juga ikut bertarung. Nah, ketika mereka bertarung ini, mereka bertarung dari awal matahari terbenam sampai matahari terbenam. Mereka bertarung dari awal matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, ketika matahari terbenam itu, ketika bulan sudah menunjukkan dirinya, mungkin mereka merasa kelelahan atau apa, akhirnya binatang-binatang ini semua mati. Semuanya mati. Kecuali si harimau itu tok sendiri. Nah, karena si harimau itu sendiri yang hidup, akhirnya dia tercapailah keinginannya, yaitu menjadi seorang raja. Tapi karena cuma dia yang tinggal bertahan di hutan dan karena cuma dia yang satu-satunya warga yang masih hidup di hutan dan dia juga menjadi raja, apalah gunanya itu semua, ya kan? Karena tidak ada orang lagi, tidak ada hewan lagi, tidak ada warganya, apalah artinya itu semua. Makanya dibilang tadi di akhir cerita, he was monarch of all his survey, dia menjadi raja dari semua yang bertahan, but it didn't seem to mean anything. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Oke, clear? Jelas?
Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, we move on to the questions. Kita pindah ke pertanyaan-pertanyaannya. Question number 1. How many characters are there in the story? Mention them. How many characters are there in the story? Mention them. Ada berapa banyak karakter yang ada di cerita tersebut? Karakter di sini maksudnya adalah subjek, orang-orang, ataupun hewan-hewan, makhluk hidup. Ada siapa aja yang di sini? Ayo coba kita lihat. Who are they? Ada siapa aja? Question number 1. Who are the characters in the story? Ada siapa sajakah karakter yang ada di cerita tersebut? Leo, tiger, tigers, aardvark, zebra. Ada lagi nih, masih ada yang kurang nih. Lion, tiger, oke, zebra, kakatu, makau, ya. Istrinya si lion, istrinya si tiger. Side tiger, side lion. Harimau betina, apa? Harimau betina, singa betina, ya kan? Tigers. Nah, singa betina. Singa betina. Ayo, singa betina apa tadi? Singa betina adalah
Lioness. Okay, very good. So the answer of number 1 the answer of number 1, let's see. Leo, tiger, tigers, aardvark, zebra, lion, tiger, zebra, cockatoo, macaw, tigers, lioness. Ya, yeah, very good. Aardvark tadi ya, udah zebra juga udah. Okay, very good. Question number 2. Where did the story take place? Where did the story take place? Di manakah cerita tersebut terjadi? Jungle. Okay, very good, Mbak Tia. Number 3. Why did the tiger tells? Okay, Mbak Seri juga betul ya. Why did the tiger tell his mate that he was king of beasts? Why did the tiger tell his mate that he was king of beasts? Kenapa si harimau berkata kepada pasangannya bahwa dia adalah raja dari binatang? Kita lihat lagi ke atas. Nah, pertanyaannya, kenapa si harimau bilang kepada pasangannya bahwasanya dialah si raja binatang? Kenapa? Pertanyaan nomor 3, kenapa si harimau bilang kepada pasangannya bahwa dia adalah raja binatang? Ayo, kenapa? Ada yang bisa jawab? He need a change. Bukan he, tapi we need a change. Very good. Nah, jadi si harimau itu berkata kepada pasangannya bahwasanya dia mau jadi binatang karena he think that we need a change. Karena dia berpikir bahwasanya si binatang-binatang ini memerlukan perubahan, padahal tidak. Ya, we need a change. Okay, question number 4. What did the tiger come to the lion's den for? What did the tiger come to the lion's den for? Untuk apa harimau datang ke kandang si singa? Nah, untuk apa si harimau datang ke kandang si singa?
Kenapa si harimau datang ke kandang si singa? Who knows the answer? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa si harimau datang ke kandang si singa? The tiger crow? No. Oh, udah loncat duluan. Oke, oke. The tiger will greet the king of beasts. Not really. Nah, why the tiger come to the lion's den? Kenapa harimau datang ke kandang singa? Because the tiger wants the lion to greet him as the king of beasts. Karena si harimau ingin atau mau si singa menyambutnya sebagai raja yang baru. Why the king come to the lion's den? Because the tiger wants the king to greet him as the new king. Karena oke, iya mbak. Jadi gini dia. Iya, nggak apa. Loh, mana tadi tulisan saya? Because the tiger wants the king? Salah. Because the tiger wants the lion. The lion ya. Because the tiger wants the lion to greet him as the new king. Okay. Question number 5. Did the tiger and the lion fight for the crown? Did the tiger and the lion fight for the crown? Apakah si harimau dan singa bertarung untuk tahtanya?
untuk sebuah tahta? Yes or no? Yes, oke. Iya ya, jawabannya iya. Mereka bertarung untuk sebuah tahta. Question number 6. Did all the animals of the jungle join in the fight? Did all the animals of the jungle join in the fight? Yes, okay, very good. Okay, question number 7. Were they on tiger's side or lions? Were they on tiger's side or lions? Apakah mereka berada di pihaknya si harimau atau di pihaknya si singa? Were they on tiger's side or lions? Okay, some on tiger and some on lion side. Nah, jadi beberapa ada di pihaknya si harimau dan beberapa ada di pihaknya si singa. Okay, very good. On lions and tigers. Okay, number 8. Who won the fight? The tiger or the lion? Who won the fight? The tiger or the lion? Tiger. Oke, very good ya. Tiger. Harimau. Harimau yang menang. Karena cuma dia sendiri yang bertahan. Oke. Number 9. Were there any beasts survive the fight? Were there any beasts survive the fight? Apakah ada binatang-binatang lainnya yang bertahan dalam pertarungan itu? No. No, just the tiger. Oke ya. Just the tiger. Dia sendiri yang bertahan. The last question. What is the moral of the story? What is the moral of the story? Apakah pesan-pesan yang disampaikan oleh cerita tersebut? Apa pesan moral yang disampaikan dari cerita tersebut?
pesan-pesan yang disampaikan oleh cerita tersebut, apa yang bisa kita ambil pesan-pesannya? Anyone? The honor is not everything. Very good. Ya. Ya, benar sekali ya. Kehormatan itu bukan segalanya. Karena kehormatan jadinya banyak yang mati. Dia juga rugi sendiri. Yang lain? Other moral story. Pesan-pesan yang lain? Ada pesan-pesan yang lain? The honor is not everything. Bagaimana kalau kita bilang jangan serakah? Apa bahasa Inggrisnya? Atau jangan mau menang sendiri? How to say it in English? Don't be greedy, don't be selfish. Okay, very good. Ada yang lain? Tidak ada yang lain? Okay. So, that is the question for this text. Nah, jadi itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Any question so far? Okay, so if there is no question, okay, before I end this lesson, I'm going to show you a file. Let me search for it.
saya mau mengupload file tentang nama-nama yang sudah mengumpulkan UTS, ya. Jadi teman-teman bisa lihat yang mana sudah mengumpul dan yang mana yang belum mengumpul. Nah, yang saya berikan warna kuning itu adalah nama-nama yang belum mengumpul. Yang belum mengumpul, ya. Nah, di antara teman-teman ini yang belum mengumpul ataupun tidak sudah mengumpul tapi emailnya tidak sampai ke saya. Nah, saya bacakan satu-satu yang belum. Ada Mbak Kuswanti, ada Mbak Saida, ada Mbak Ratih Sasmita, ada Mbak Sri Andayani, ada Mbak Markuah, Mbak Sari, Mbak Warwaini, Mbak Ngatini, Mbak Sunarsi, dan Mbak Nini. Nah, itu yang belum mengumpul ataupun emailnya mungkin belum saya terima. Mungkin nyasar entah kemana, jadinya tidak masuk ke email saya. Nah, di antara nama-nama yang Mbak Kuswanti sudah pulang ke Indo, ya? Oke. Mbak Kuswanti, yang nomor 1 tadi, ya? Oke. Nah, yang lain, nama teman-teman yang lain yang saya sebutkan tadi, tolong segera dikumpulkan UTS-nya. Dan kalaupun tidak ada dari yang di sini, mungkin teman-teman bisa sampaikan ke mereka, ya. Bisa tolong disampaikan. Ya, soal UTS-nya masih sama dan bisa dikirim ke email ataupun ke Facebook saya. Sri Andayani juga. Oke. Berarti Mbak Kuswanti sama Mbak Sri Andayani, ya. Alright. Nah, saya bacakan sekali lagi, ya. Yang belum mengumpul ataupun yang belum saya terima ada Mbak Saida, Mbak Ratih Sasmita, Mbak Markuah, Mbak Sairi, Mbak Warwaini, Mbak Ngatini, Mbak Sunarsi, Mbak Sunarsi juga oke. Dan juga Mbak Ninik. Berarti yang sudah bukan Mbak Sunarsi, Mbak Markuah. Oke. Berarti yang sudah pulang itu adalah Mbak Kuswanti, Sri Andayani, dan juga Markuah. 3, ya. Oke. Terima kasih. Nah, nah, itu kan tadi UTS. Nah, sekarang soal UAS. Nah, kita kan belum UAS. Soal UASnya ada di textbook, page, let us see. Mari kita lihat. Page 92. Nih, ya. Halaman 92. UAS, soal UAS. Soal UAS halaman 92. Nah, jadi di sini ada teks, judulnya The Legend of Beowulf. The Legend of Beowulf, and answer 10 questions. Nah,
Nah, jadi di sini halaman 92 ada teks dengan judul The Legend of Beowulf. Kemudian ini teman-teman baca dan dijawab pertanyaannya yang sampai 10. Ini kan pertanyaannya ada sampai 12. Nah, yang nomor 11 sama nomor 12 itu nggak usah. Jadi yang dikerjakan cuma nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Soal UAS halaman 92, The Legend of Beowulf, answer 10 questions. Send it to my Facebook or my email. elma.maramita17@yahoo.com. Nah, dikirim dalam bentuk file format dengan judul with title UAS English, nama, kelas. Nah, contoh UAS English Tia Sutia kelas A. Nah, jadi mengirimnya seperti ini ya. Dikirim dalam file format dengan judul UAS English spasi nama spasi kelas. Contohnya UAS English Tia Sutia kelas A. Deadline, saya lihat kalendernya dulu. Minggu depan, next Sunday 20 Sunday September 20, 2015. Dah. Jadi deadline-nya hari Minggu depan, yaitu tanggal 20 ya. 20 September 2015. Dikirim dalam file format dengan judul UAS English spasi nama spasi kelas. Any question? Ada pertanyaan? Nothing. Oke. Nah, saya harap selain yang dari nama-nama yang tadi belum mengerjakan UTS dan juga pengumuman UAS kita ini, tolong disampaikan ke teman-teman yang tidak hadir ya. Tolong disampaikan teman-teman yang tidak hadir dan tolong disampaikan ke ketua kelas. Jadi ketua kelas bisa menyampaikan ke anggota kelas lainnya. Okay, so if there is no question, so we can end our lesson right now. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri pelajaran kali ini. Terima kasih, thank you for coming, thank you for listening. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak, kalau ada yang salah-salah. Good luck for your UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.